Kia hoke ake anō tātou ki te whare o te reo tātaki, ki te upoko o te ika, ki te kōrero ki te kaiarahi i te rōpū mana, kia hone harawira, tēnā koe hone. Kia ora, Scotty. E hoa, he maha ngā kaupapa, hei ata whiriwhiri, hei ata kōrero mā tāua, tuatahi ko ngā kura haurua. I ngā marama nei, ka kaha whakahe koe i ngā kura haurua, i nāia nei, kei te rangirua o whakaaro, hea hai? Hea te take, hea te harai te mea ko te rangirua. Ko taku hoha. E hoha nau, kia kōrero hia mai, te minita, ko haka puare i ngā kura e rua nei, engari i tērā tau, ko kapi i tētahi atu, arā ko te kura o Morewa. He kura rangatira tērā o Morewa. E tautoko hiana e ngā whanau, e ngā tamariki e tērā hapori, engari e meana kia kapi a tērā, kia whakapuare i wetahi anō. Tērā tētahi o ngā take tuatu, me mehi atu ki a Rowan Tipene me ona mahi mo te rōpū o te Leadership Academy, tērā noki ki roto whangaruru, raro i te maru o Natasha Ma, me mehi atu ki a rātau e mahi rangatira ana. Engari, e hoha tonu ana ki te whakaaro kia kapi i tētahi, e wakaorai i ngā wawata wā tātou tamariki mokopuna. Tuarua te pire tamariki whakaraerai ara Vulnerable Children's Bill, he mā harahara o ki taua pire? Tētahi o ngā tino raru ki au, tuatahi, e hāmene hi ana i ngā tāngata katoa o roto Aotearoa, e mahi ana ki te taha o ngā tamariki, tērā te tuatahi. Engari me pēhea rā koe te tiaki i ngā tamariki mene hāmene ana i ngā tāngata. Tērā te tuatahi. Tuatu, hea te take e hāmene ana i ngā tāngata, mene kore whakai, kia whāngai i ngā tamariki. Nō reira, mene hihiana kia pai ai wā tātou tamariki, tuatahi me whāngai. Me te tūraki i te pōharatanga nera? Tērā. Kia hāpai i ngā whare, te hanga i ngā whare, kaua e pakaru i ngā whare ki roto rua pōtaka me wera atu o ngā rohe pēra. Engari kia pai ai te noho o ngā tangata roto i ngā kāinga, kia haere wā rātou tamariki ki te kura, kia whai mahi mō ngā mātua. Nā, kia te tiro ki te moana i ai nei, hone, kei te tautoko koe ki a te tiakine e tātou a tātou ika i roto i te moana. Engari, kaua mā te whakaheke i te maha o ngā tāmure i te iwa ki te whitu. Nō reira, ki tau te tiro, mea hake tātou e tino ora i a tātou ika? I tēnei wā, ko ngā tangata kia rātou ngā pōtinui, hei hopu i ngā ika i ngā kūpenga nui, e pangatu ana i te mano wā tātou nei ika. Hei aha, hei kai mō ngā ika. Mau tērā. Nō reira, me wakatika i tērā raru, kau e whakaiti i ngā ika e hihi ana te tangata kia whai, hei kai mō tōna whānau me tōna hāpori. Ia hurita no whakaaro ki o Dover Samuels e hoa? Me mihi atu ki a Dover, koe tētai o ngā tino rangatiro o tēnei kaupapa. Ka whai. Kia noho tonu ki te moana te ipu Amerika, kua te huri rānei koe ki te tautoko i taua kaupapa i nāi he mau pūtea tonu rānei hei tāu. He mau pūtea, tūtea o tūte pō. Engari, horekau he tangata kei roto o Aotearoa, e kore tautoko ana i te waka, ko tōna ingoa ko Aotearoa. Tō reira kia kahato tātou waka. Me o whakaaro e pāna ki tēnei tukinga, tēnei o ruatanga, i wainganui te whakataetai te matatini me te tākoro tuatahi o te whakataetai kriketi o te ao, me aha, me nuku te matatini, me nuku rānei te kriketi. Ko te kriketi, tērā he kēmu mō tauwi, ne? Ena haere ana koe ki te i te kriketi, ka ki te koe i te whā, i te rima, te kautanga, te nohana ki kō. Engari ko te matatini, ka haere mai te katoa o te ao ki te tāhuaranga wā tātou nei Māoritanga. Nō reira, taku pōti, hei tautoko i te matatini. Ka pai, one, ngā mihi nui ki a koe, pai tonu te kororo ki a koe i tēnei rā. Kia ora rā. Kia ora rā.